When you are with Jehovah, you will see A miracle in your life. when you are with El Shaddai, you will see A miracle in your life. when you are with God, you will see A miracle in your life. if you are doing business. Si tu fais les affaires The business is dying instant. et cette affaire est plutôt en train de And mourir you are not receiving income like you were receiving before. et tu n'as pas de revenus comme auparavant In that business, dans cette affaire, come outside. sors, viens. When you are with God, you will see. A miracle in your life. When you are with Jehovah, A yeah. miracle in your life. When you are with Ancient of Days, you will see A yeah. miracle in your life. A miracle in your life. A miracle in your life. A miracle in your business. Un miracle in your life. Hey! A miracle in your family. Yeah. Miracle in your life. When you are with God, a miracle in your life. When you are with Jehovah, yeah. Miracle in your life. Okay, hold it a bit. Just reduce the volume. What I want to do here Ce que je veux faire ici, is a spiritual challenge. c'est un défi spirituel. You see these people, Tu vois ces gens, start to watch and hear their testimony. commence à regarder le témoignage. Because I have said something. Parce que j'ai dit quelque chose. You were working, Tu travaillais now you lost the job. et maintenant tu as perdu ton emploi. Now, hear from me. Écoute de moi, You will receive tu vas recevoir the same job le même travail with a greater pay, avec plus grand paix, with a higher position. avec une plus haute position. I can see that you are not believing Je it. vois que Oh, vous ne le croyez pas. oh, non? you are jealous. Ou vous êtes jaloux. If you want your own job, it's better to say, I want job. Si Don't tu be veux ta jealous part of de these people. travail, il faut dire je veux ma part de Because something travail. is going to happen in their lives. Parce que quelque chose va se passer dans leur vie. If you are doing business Si tu faisais les affaires in this place, dans ce lieu, nothing dies. rien ne meurt. I say nothing dies. Rien ne meurt. Things don't die. Les choses ne meurent pas. I repeat, nothing dies Je here. répète, rien ne meurt ici. Even if you came with a dry life, Même si tu es venu avec une vie sèche, like the rod of Aaron, comme le bâton de Aaron that was dry qui était sèche. when it was put in the holies of holies Quand il s'était mis dans le sang des saints, on the altar of the Lord, sur l'autel de Dieu, the dry stick. ce bâton séché, You know the dry stick that they used to carve for our grandfather to use. tu connais les bâtons secs non, qu'on donnait à nos They grands-parents. clean it. There is no way it can grow Il n'y a again. pas de manière que ça peut encore pousser. Bible said the stick grew. La Bible dit que le bâton a poussé. Hey! Hey! In the holies of holies, Dans le sang des saints, the stick grew up. ce bâton a poussé. Every dead business is about to grow. Toute affaire morte est sur le point de grandir. Every dead career is Toute about to carrière est sur grow. le point de grandir. I want you people to just stretch your hand like this. Je voulais que vous étendez vos mains. I lift up this oil. Je lève cette huile. I pray let it be blessed and Et je prie que sanctified. ce soit béni et sanctifié. It is here that they open it. It was still new. C'est So ici you qu'on are a the ouvert, one c'est that encore bought. neuf. I sanctify it Je le sanctifie and I declare, et je déclare let it carry the virtues of prosperity, qu'il porte les vertus de la the prospérité, virtue of divine remembrance, les vertus de le souvenir, the spirituel, virtues of restoration, les vertus de la restauration, the power for speedy restoration la puissance pour le recouvrement rapide in your life. dans ta vie. Oh, speak from the heavens, and the earth will hear. Oh, speak from the heavens, and the earth will hear. My altar is calling you.
far from your I restore that business. Take Je restaure cette affaire. higher dimensions. De haute dimension. Higher dimensions. Plus haute dimension. Receive, receive, receive. Reçois. He shall not close down. Touch. Let the fire Revelation. your touch my body. Let the fire Touch. Fire. oh speak from the heavens Touch. and the earth. Speak from the heavens and the earth. And the earth. My altar, my altar, my altar, my altar, Restore. my altar, Restoration. Lord, in my altar is calling. restore. Power. Power. My altar. Silence, hold it. Fire on your hands. Le feu sur I vos mains. break the chains of limitations. Je brise les I break the liens chains je brise les chaînes de la limitation of regression and et de backwardness. la régression et de Financial regression. les régressions financières. Financial limitations. Les limitations financières. Break. Sois brisé. Break, break, break. Sois brisé. Step into higher grounds Entre dans les hautes fondations of your business, de vos affaires, of your career. de vos carrières. Those hands are on fire. Ces mains sont en feu. Those hands are on Ces mains fire. sont en feu. You will see Tu verras the miracles of the Lord. les miracles de Dieu. When you are with God, you will see the miracle. God, yeah. When you are with God, when you are with Jehovah, a miracle in your life. If you are here and they gave you a prophecy and the prophecy is delayed, Si on t'a donné une prophétie ici, Oh et God. la prophétie est en train de retarder, God showed you something, Dieu t'a montré quelque chose, but it's really delayed. mais c'est en train de But you retarder. know you saw it. Mais tu sais que tu l'as vu. Where you are, lift up your hands. Où tu es, lève tes mains. You start to your feet, lift up your hands. Et lève tes mains. You guys can sit back down. Vous pouvez vous asseoir, ceux devant. I mean, something specific, you know, you have seen it. This is supposed to happen, but it's not happening. Quelque chose de spécifique, tu sais que ça doit se produire, mais ça ne se produit pas. The role of a father Le rôle d'un père, is to take you from a lower dimension into higher dimension. c'est de te prendre d'une dimension plus petite à une dimension plus haut. Lift up your hands. Et lève tes mains. You will see a miracle in your life when you walk with God. A miracle in your life. I want you to sing it for 1 minute Je voudrais que vous le chantiez pendant 1 minute. with faith. Avec foi. Some of you, we cannot enter September, October, November, December, and your life remain the same. On ne pourra pas finir les 4 mois qui suivent sans que ta vie reste le même. Amen. In these 4 months, some of you will start to build. Pendant ces 4 mois, certains d'entre vous allez commencer à construire. Amen. I said, in these 4 months, Pendant ces 4 mois, some of you will start to. certains d'entre vous allez commencer à... In these 4 months, Pendant ces 4 mois, some of you are going back into a level of your business that you have never before. certains d'entre vous entrez à un niveau de vos affaires que vous n'y êtes jamais entré avant. Somebody here has been asked to do a passport.
Quelqu'un ici a été demandé à faire un passeport. They ask you to do a On passport. t'a demandé de faire passeport. I want to pray for that person. Je veux prier pour cette personne. I'm not saying you want to do it. You say do passport. On t'a dit, fais le passeport. Why are the two of them? You were sitting in one place. They were sitting in the same place on the choir seat. Does it mean that my choir members want to travel? Est-ce que ça veut dire que mes membres de chorale veulent voyager? You cannot be here like this. Let not be that. Praise God. Alléluia. Fais le passeport quand? Quand je partais avec... L'autre jour, Non, la fois dernière. je marchais avec mon ami Constant. Il y a un pasteur qui me dit, pourquoi tu ne fais pas le passeport? Je dis, je n'ai pas la carte d'identité. Il me dit, il faut faire le passeport. On demande à quelqu'un qui n'a pas la carte d'identité de faire le passeport. Pas d'abord faire ta carte d'identité, tu viens, on l'a. Alors tu vois, pourquoi tu ne fais pas? Ta carte d'identité ne sort pas. Si, c'est déjà sorti. C'est déjà sorti. Mais tu n'as pas fait le passeport. Non. Parce que tu ne sais pas pourquoi. Mhm. Ok, ça va. Father, let the doors open. Seigneur, que les portes s'ouvrent. Let the doors open. Que les Amen. portes s'ouvrent. Great and mighty doors. Des grandes portes That ouvertes. no one can stop. Que Oh, personne yes. ne peut arrêter. In the mighty name of Au Jesus. nom Amen. puissant de Jésus. So you want to do something. Donc toi aussi, tu veux aussi partir. Hallelujah. Amen. Father, Père, I will pray that passport. No. You said I should pray that it should come out et fast. puis que le passeport sorte vite. On condition that you will not run away. Sur condition que tu ne vas pas fuir. Hallelujah. Amen. Okay, I want to pray what God Je wants vais to do prier in ce your que Dieu life. veut faire dans ta vie. Let it be done in the Qu'il name soit of accompli au Jesus. nom de Jésus. Let the passport come out fast. Que le passeport sorte vite. Let there be divine intervention. Et qu'il y ait une Amen. intervention Let the divine. mighty hand of God prevail. Et que la main puissante de Dieu Let its prévoie. purpose for your life be fulfilled. Que le but pour ta vie soit accompli. Jesus' Au name. nom de Amen. Jésus. Amen. Amen. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Be seated. Asseyez-vous. Your life will never remain the same. Ta vie ne restera jamais le même.